नेचर कोरापुट रे कितने ब्यूटीफुल है पारे मनसून रे देखि पड़थिबे बादल पूरा छूची से जगह पहाड़ को किंतु कितने बढ़िया लोकेशन देखते को जगार ही अवस्थित तो यहाँ स्टपेज नुह आई एम श्योर कारण आसीगला ये हूँ दामनजोड़ी आसीगला कोरापुट जंक्शन ए स्टेशन टा भी ब्यूटीफुल बाहर के बढ़िया देखा सो जय जगन्नाथ दर्शक बंधु नमस्कार गुड मॉर्निंग आज आम चलचे ट्रेन रे कोरापुट ट्रैवल चली सो राति बाहर थिले किंतु सकाळे भी आसिक जस्ट कोरापुट पाखापाखि पहुँचले ट्रेन रु कोरापुटर दृश्यटा आप जो भाई देखिपारे जो भाई भ्यूटा तार आसे आप रोड रे बाय रोड गले से पाइबेनि कोरापुट रूट रे सो से आपको देखेबी जे हाउ एक्जाक्टली मनसून ड्यूरिंग मनसून स्पेशली कोरापुट केमती देखा जाए ट्रेन रु गुआड़े देखिए पूरा एम्बियंस जबरदस्त ऑल ग्रीनरी बादल पूरा छुई जाऊ पहाड़ को सो एक्सपेक्ट कर किसी दृश्य देखा पाइबा आज सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग स्टेशन टा ना हूँ बाईगुड़ा एक्चुअली लिखाई से जगह भी बाईगुड़ा छोटिया पैसेंजर हॉलटा मोस्ट लाइकली किंतु कितने बढ़िया लोकेशन टा देखते को जगार ही अवस्थित तो यहाँ स्टपेज नुह आई एम श्योर कारण ये जगह जस्ट पकाऊँच ट्रेन टा को क्लीयरेंस नहीं बोली किंतु वाह लोकेशन टा देखते कितने जबरदस्त ये जगह खरा भी माने बाधुव ना नहीं भी जना पड़ूनी पूरा यूकालिप्टस गछ गुड़ा लगी से जगह पोड़ू चाष हो देखिपे ये जगह देख यस से जगह चाष हो प्लस ये भी बादल जबरदस्त समय सकाळ 8:30 जी
ସେଟା ତ ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ଯଦି ବୁଝିପାଇଲାନି ସେଥିଲାଗି ମତେ ସେ କହିଲା ଡ୍ୟାମ୍ ଟା ବୋଧେ କଣ ରେଡ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଟା ରେଡ୍ ମୋଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ରେଡ୍ ମଡ୍ ପଣ୍ଡ ଓହୋ ରେଡ୍ ମଡ୍ ପଣ୍ଡ ବୁଝିହେଲା ବର୍ଷା ଲାଗି ଭିଉଟା କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି ନାଇଁ ଗ୍ରୀନ୍ ପୁରା ଆଉ ପୁରା जस्ट एटा दामनजोड़ी स्टेशन क्रॉस कला पूर्व दामनजोड़ी पर कौन आसो जना ना किंतु भाई जबरदस्त ये पुणी ट्रेन टा अटकीगला पुणी पड़गला एज यूजुअल ओ खाली ओल्ल जगह कैंपिंग करने की इच्छा हो नाइट कैंप करने जगह पूरा जबरदस्त ही पूरा जुआटे चाहिए जगह कैंप पकेबे व्यू अलग प्रकार वर्षा गछ गुड़ा लगी ब्यूटीफुल देखा पूरा जगह देख नाल्को फ्लेट गुड़ा नाल्को वागन सब जाक अरे बाबा केते रे हाँ पूरा नाल्को अरे सरुटी बगी गुड़ा लंबी देखो केते बड़ बिजनेस एते बगी टाणी नहीं खासा जाउची गोटे इंजिन नाल्को नाल्को पछरे भी गोटे नाल्को प्लास्टिक सोडा कितने लंबा ये बगी से जाए पूरा दामनजोड़ी स्टेशन जाए पूरा दामनजोड़ी स्टेशन आसीगला बर्तमान आसीगला ये होची दामनजोड़ी हूँ दामनजोड़ी स्टेशन देखिए लगुच पूरा नुआ नुआ डेभलप होती पूरा न्यूली कंस्ट्रक्शन वर्क होती छोट स्टेशनटा बेसी बड़ नुह किंतु आज यूजुअल पूरा ग्रीनरी भितर अवस्थित एपटा सेपटा दीपट जगह पूरा ग्रीनरी एवं 8:30 टाइम है आम कोरापुट में सुधा जाकि पहुँच जावा कथा कि हीराखंड एक्सप्रेस आज यूजुअल सदाबले लेट तो आम लेट चली देन आई गेस पाखापाखि 9:30 हो बहुत हुए पहुँचला बेलू कोरापुट बट जर्नीटा भारी इंटरेस्टिंग स्टेट दामनजोड़ी अदर साइडटा 4टा प्लाटफर्म अच्छी जगह एपट साइडटा भारी ब्यूटीफुल देखा ग्रीनरी ब्यूटीफुल वेटिंग एरिया भल एपटे अच्छी एपटा भल डेभलप होती वेटिंग एरिया एपटे भल अच्छी बुझेगा मतलब देन यहीपटे एंट्री बोधे यहीपटा आई गेस एंट्री सी आनिक अपोजिट रखला ठीक रेलवे घर गुड़ा कि आबांडन हो पड़ी देख बहुत गुटे क्वार्टर एटा क्या तैयारी कि सब आबांडन बिल्डिंग के नंबर ऑफ आबांडन बिल्डिंग्स किसी काम ये होनी बर्तमान खाली पड़ी कंस्ट्रक्शन रेलवे क्वार्टर ही जगह सब जगह आबांडन हो पड़ी पूरा
এটা ধীরে ধীরে কনস্ট্রକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ନହେଲେ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଥିଲା କୋରାପୁଟର ଡୁମୁରି ପୋର୍ଟ ୟେସ୍ এটা ସବୁଠୁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ କୋରାପୁଟର ଆକ୍ଚୁଆଲି କିନ୍ତୁ ଏବେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ୱାର୍କ ହେଇକି ଗଛ ଗୁଡ଼ା କାଟି ସାରିଲେଣି ପୁରା ଡୁମୁରି ପୋର୍ଟ ଏ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଗଛ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଥିଲା ଏତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲାଗୁଥିଲା ଏରିଆଟା ଏବେ ପୁରା ଗନ୍ ସବୁ ଗନ୍ ପୁରା पहुँचीगले पाखापाखि आसिक बर्तमान कोरापुट आई गया से जगह 2-3 किलोमीटर ओरिजिनल टाइम 8:30 बट आज टिके लेट है 9:10-15 हो पहुँचला बेलू तथा 45 मिनिट्स लेट सो ये एंड नहीं आम कोरापुट टाउन भी बुलाबुली करवा टे बुलिक देखा एक्जाक्टली सब जिन वर्षा दिन एक्जाक्टली केमती देखा काली भी आज गोटे बढ़िया जगह जीवार अच्छे बैटरी गला भी व्यू जबरदस्त मिले से जगह सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग आसीगला कोरापुट जंक्शन ए स्टेशन टा भी ब्यूटीफुल बाहर के बढ़िया देखा मस्त देखा पूरा सो एपटा हूँ तार एंट्रीटा बट आम आम 1 नंबर लगे ना आमको आनिक लगे बोधे 4 नंबर 4 कि 5 एट आई गेस एपटे आम लगिगला आसिक 4 नंबर बोधे मोस्टली 4 कि 5 मैंने यहाँ ब्यूटीफुल स्टेशन